Bien, mes chers amis, rebonjour. On continue, page 86. Donc, certains, aux côtés sans rien dire, d'autres invoquaient les saints, adressaient de ferventes prières à Dieu et à son prophète. أما يتجمعوا الناس كيبداو يطلبوا الله وهذه والله يعطيهم الله يعطيهم تيديروا الدعاء وتكشي dans un coin des enfants pleurent nichés je m'approchais de واحد القنيت كيبكيو الدراري مشى عندهم هو donc je trouvais là Zineb là c'est un endroit c'est le lieu donc المكان elle déployait devant un effort pour faire comme les autres هي تحاول elle s'efforçait باش دير بحالهم بحال الاخرين بحال الدراري se frotter les yeux mais aucune larme n'en coulait ما حكت عينيها باش يخرج لها الدموع ولكن ما خرجوش ils étaient toujours aussi secs et aussi brillants دارينا comparaison هنا la comparaison في الاول les efforts comme comparaison في الاول راه دارينا énumération certains حتى البروفيت طلبوا داكشي دونك هنايا ما خرج منها لا دموع لا والو عاوتاني هنا سيك اوسي بريون كو هنا راه تاني كومباريزون دونك عاوتاني في دان موفمون اوسي برومبت qu'inattendu راه تا هي كومباريزون bien je lui envoyais un coup de poing sur le nez des torrents de larmes des torrents بحال الحمله ديال الدموع هنايا دارينا hyperbole ce sont des mots اللي هما hyperboliques des torrents de larmes les inondèrent le visage يعني غرقوا له وجهها le visage bien sûr c'est le وجه des cris dominèrent le tumulte je me sauvais sur la terrasse وهرب ضربها وهرب donc j'avais perdu de vue ma mère ضيع مو ما بقاش كيشافها je savais qu'elle devait gémir et vociférer تغوت عليه توطا sans l'analyse غتغوت عليه على خاطر s'occuper هنا sans s'occuper de ses voisins bien les psalmistes دوك اللي جاو تيقراو القرآن وداكشي firent annoncer à la porte de la maison les femmes se réfugièrent aux premiers étages et elles continuaient à pleurer en sourdine pendant que le récitateur du Coran entamait un long chapitre من اللي بداو الطلبة واحد الشابيتر اللي طويل واحد الحزب اللي هو طويل enfin ma mère remonta me prit par la main et m'aida à repasser le mur de séparation الحائط اللي كيفرق nous allâmes dans notre chambre donc Fatma Bjouia vint demander à ma mère comment allait la femme du coiffeur qui دايره مرت هذاك اللي مات donc quelles étaient les femmes qui pleuraient la mère du coiffeur était elle encore vivante مو باقا حيه Ma mère parla de la douleur de la femme du coiffeur, cita les noms de quelques assistantes, avoua qu'elle ignorait l'existence de la mère. قلت لها ما شفتش واش كاينه مو ولا ما كايناش ولكن العيالات الاخرين راه كاينين لالا كنزه شوافه لالا كنزه شوافه de son rez-de-chaussée prit part à la conversation حتى هي دخلت في الحديث. Tout le monde tira de l'événement de cette conclusion éminemment philosophique et tous les têtes sont mortelles. tôt ou tard viendra notre tour كلشي غادي يموت نهار دابا ولا غدا ولا بعد غدا راه كلشي غيموت يعني إنا لله وإنا إليه راجعون كلشي غادي إن شاء الله Le bourdonnement des récitateurs ne parvenait à travers les murs داك الطلبة بداو تيقراو تيوصلوا البوردونمون ديالهم داك الصداع ديالهم de temps à autre la femme du coiffeur poussait un long hurlement chacun de ses cris arrachait un puissant soupir à ma mère مرات هذاك الله يرحمه كتغوت وهذه ومو تتألم je n'osais pas jouer pouvais-je décemment sortir mes biblottes le jour où Sidi Mohamed Ben Tahar le coiffeur une personnalité importante de notre impasse quittait à jamais ses parents ses amis et ses clients هنا درنا métaphore décemment sortir mes biblottes والنهار زعما بغى يخرج داكشي ديالو نهار فاش مات بن طاهر وبن طاهر كان معروف معاهم تما في الدار دونك هنا tout à l'heure après les ablutions rituelles les ablutions الوضوء rituel il sera vêtu pour la dernière fois de blanc غادي هنا غادي يديروه يكفنوه des hommes le porteront sur leur tête et sur une confortable civière en bois de cèdre et iront l'enfouir dans la terre humide. La terre se renferma pour l'éternité sur Sidi Mohamed Ben Tahar le coiffeur. هنايا غنوقف هنا le coiffeur هنا قال غادي l'ensevelir راه يكفنوه والكفن راه سميتو لانسول
وهذيك سيفير اون بوا دو سيدر راه هو داك المحمل اللي تيهزو فيه الاموات، ماشي الطوموبيله. الطوموبيله راه سميتها كوربيار. كوربيار هي لا فواتير اللي كتهز الاموات اللي كتشوفوا في التلفزيون ولا في الافلام وداكشي، كتكون اون فواتير اللي هي نواغ. تيجيبوا هذا السيركي هو ديالو، هو في داك الصندوق ديالو، ولانسول هو التيسي بلون، و سيفير هو المحمل هو اللي تيهزو فيه. دونك هنا لونفوير لونتيري ça veut dire enterré هي يدفنوه. La terre se renfermant pour l'éternité يعني l'éternité ça veut dire sans fin دائما pour toujours. Mohamed Ben Tar le coiffeur, je rêvais tout cela accoudé à la balustrade de notre fenêtre. هادشي كلشي كيتفكرو هو في الباليستراد ديالهم اللي في لا فenêtre. دونك هنا la fenêtre une grande tristesse m'envahit، واحد الحزن انتابوا، واحد الحزن كبير. La fatigue s'empara de mes membres. عيا. Je demandais à ma mère la permission de m'allonger sur le grand lit. Elle accepta. Je me jetai dessus et continuai à penser à l'enterrement du coiffeur. L'enterrement هي الدفين ديالو. فاش كيجيو الناس وينعيو داكشي لينيماسيون، كاين انهيماسيون ان اي اش يو انيماسيون، كاين لونتيرمون، هادو كلهم سو سون لي شون ليكسيكال ديال لامور. كاين لانسول، كاين سيفير، كاين سيركي، هذاك التيسي بلون هو لانسول، هادو كلهم هما سميتو ديال لامور، لو شون ليكسيكال دو لامور. دونك تا الشون ليكسيكال ان شاء الله راه غنديرو عليه درس. دونك جو لو فويي étroitement cousu dans sa cotonnade blanche. cousu هي مخيط، داك الكفن rigide sur sa civière, recouvert d'un toit, voyager sur une mer de tête enturbanée. enturbanée ça veut dire كلهم داير الرزة. هنا راه عندنا سينيكدوك، راه قلنا سينيكدوك بارتي بور لونسومبل ولا لونسومبل بور une partie. dans un concert de litanie et d'invocation. في الليتاني راه شفناه في الشابيتر فاش قلنا راه كيديروا الليتاني نهار الجمعة مع العشية، وتيقول لهم سيروا بحالكم، وهادي كل عشيه تيقول لهم بنو عاشير، كيجبد عليهم داكشي الحديد ديال بنو عاشير، وتيبوسوا له يدو وتيديروا الليطاني وتيخرجوا فحالو. هذوك هما ليطاني ça veut dire الدعاء. Donc j'avais déjà vu passer dans la rue des cortèges d'enterrement. cortège d'enterrement هما ملي كيكونوا غاد الناس باش يديو يدفنوه في الغابه، في باردون لا حول في الروضه. سيميتير، الروضه هي سيميتير. Donc j'avais déjà vu passer dans la rue des cortèges d'enterrement. Parfois, les hommes marchaient lentement, solennellement, sérieusement, et chantaient un cantique avec des voix profondes comme des gouffres. Parfois, ils étaient très peu nombreux et pressaient le pas. المرات كيجربوا بعض المرات هادي وتيقولوا داك اللي تيتموا غادي تيديروا واحد الدعاء وتيبقاو يقولوا مولانا نسعى رضاك على بابك واقفين بحال هكاك تيهضروا تما. Donc il se contenait de répéter d'une voix de tête de formule de l'unité de Dieu. Là, l'unité de Dieu ça veut dire توحيد الله. La shahada, il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed et son prophète. J'avais vu même des morts découverts. هذه راه هي كانت دازت في الريجيونال من هنا. J'avais vu des morts découverts posés simplement sur la civière et sans personne pour les accompagner à leur dernière demeure. J'avais trouvé cela infiniment triste. Mon père, à qui j'avais fait part de mon impression, trouvait cette histoire pour me consoler. يعني تواسي. Dans un souk très fréquenté tenait boutique de Sidi Mohamed Ben Tar. J'en ai oublié le nom. C'était un pieux, honnête et courtois envers tout le monde. Chaque fois, Sidi ما عقلش على التسمية تما. Chaque fois qu'un cortège funèbre traversait le souk, ce saint personnage prenait ses babouches, les enfilait en natte et accompagnait le mort jusqu'au cimetière. cimetière اللي قلت لكم راه هي الروضة. يعني هذاك البيرسوناج راه il a enfilé les babouches, لبس البلغة ديالو ومشى معاهم. Un jour vinrent à passer deux crocs morts transportant la civière où gisait le cadavre d'un mendiant
que personne n'accompagne. هنا بغا يورينا بأن مات شي واحد تري امبورطون، شي واحد لي امبورطون في لا سوسيتي، شي واحد لي تيعرفوه داكشي راه تيمشيو معاه الناس بزاف وتيمشي مع هذاك خينا، الوغ كو هاد لا مات شي درويش يلاه مات شي واحد بوفر ما حتى واحد ما مشى معاه. ديك الاغنيه ديال لا مات الغني كلشي كل كاع الناس تابعه. Bien. L'homme se leva, prit ses babouches de cigarettes et mangeait chaque jour, mais resta debout sans les enfiler. Il finit par le remercier à leur place, le remettre à leur place. Les boutiques jugèrent sa conduite peu charitable. يعني أصحاب الحوانت حكموا بأن راه ماشي تليه. Donc il n'accompagne que les cortèges d'enterrement des riches, dirent-ils. ما تيمشي غير مع الناس اللي لاباس عليهم. Sidi تلف السمية عاوتاني تما, il ne se rappelle plus de son nom, qui surprit leur murmure, leur déclara: Êtes-vous des croyants? Alors, écoutez pourquoi je n'ai pas accompagné ce frère jusqu'à sa tombe. Quand j'ai pris mes babouches, j'en avais l'intention, mais j'ai vu arriver derrière la civière une foule immense d'êtres d'une incomparable beauté. كيعاود لهم علاش هو ما مشاش مع هذاك اللي مسلم المؤمنين. انا نعاود لكم علاش ما مشيش. شاف واحد لا فول كثيره immense, ça veut dire une grande foule du paradis ديال الجنه. Donc moi simple pécheur, je n'ai point osé me mêler à ces formes de lumière. هو بوحدو ما قدرش يقرب لهذا الضوء. se mêler ça veut dire s'approche. Donc هنا سيتي ميتافور بيان سور. هنا سيتي ميتافور باج 89. On sait jamais ما تبانش لكم في لا فيديو. Un ami de Dieu s'en allait dans la miséricorde de son créateur. صديق لازم اللي تيبغي الله وداك الشيء. الله ما عنده صديق. الله يحب وكيتحب. Donc هنايا créateur, j'étais heureux de le savoir et me rassis parmi mes épices. Les épices راهما العطرية. Donc chaque fois que je rencontrais deux croque-morts portant un cadavre solitaire, je répétais avec eux: Dieu t'accompagne, ô étranger. Étranger, donc sur cette terre. J'ajoutais aussi, attention, c'est la page bien sûr 90. J'ajoutais aussi mentalement, lui aussi rejoint sa tombe accompagné d'une foule d'anges d'une incomparable beauté. الملك اللي في incomparable beauté, ça veut dire عنده واحد التزيين لا يقاس. J'en étais tout heureux, كان فرحان. Les cris et les hurlements reprenaient avec une intensité croissante, donc ils transperçaient les murs déferlés comme le bruit des vagues ou le déchaînement d'une tempête. Le déchaînement d'une tempête. Tempête et العاصفة. Des femmes de notre maison lâchèrent leur ouvrage, elles se mirent à pleurer, à gémir près de leur brasero. Les brasero مجامر. Et de leur marmite, le marmitat, le corps. C'est taïbou. Donc le corps devait probablement quitter la maison. C'était un moment pathétique. J'entendais toujours le bourdonnement des psalmistes, donc les réciteurs. Le soleil se cacha derrière un nuage. Une immense peine s'abattit sur la terre. J'ai éclaté en sanglots. Ma mère a foulé oublier le coiffeur et son enterrement et se précipita pour me demander les raisons de mes larmes. Elle me questionnait inquiète. نسات الفين ونسات كل شيء وجات تجري كتشوفو علاش هو و تيتي في مال فين عندك فين ضرك. Un insecte t'a-t-il piqué? As-tu des coliques? كتسولو قالت واش عندك وجع واش هادي. Je reniflais de plus belle. Je ne répondais pas, donc la crise dura un long moment. Je refusais de manger. Ma mère avait fait cuire des lentilles à la tomate et des oignons. C'est ce qu'on appelle non, ma mère avait fait cuire des lentilles à la tomate. Je les aimais
d'habitude, mais je ne voulais pas y toucher, je restais allongé sur le lit, ma mère a tendu sur moi une couverture de laine grecque, grège, ornée aux extrémités de bandes rouges. Je somnolais jusqu'à l'arrivée de mon père. Tard dans la soirée, j'acceptais de boire un verre de lait, me replonger sur la couverture. La couverture. Mon père parut très préoccupé à mon sujet. Il me toucha les tempes plusieurs fois, les tempes, me prit la main, arrangea ma couverture avec des gestes d'officiant. Je voyais ses lèvres remuer, je savais qu'il récitait quelques invocations ou quelques versets au pouvoir salvateur. Je vais peut-être mourir, moi aussi, pensais-je. Peut-être aurais-je, derrière mon cercueil, des anges beaux comme la lumière du jour. واش كيفكر واش انا غنموت واش انا غادي يجيو الملائكه من مورايا واش انا هادي واش انا غيكون عندي نهار زوين دونك جيماجيني لو كورتيج كيفكر في داك الكورتيج ديال الناس اللي كيمشيو يديو الاموات quelques personnes du quartier, le frère de l'école coranique, mon père, plus grave que jamais, et des anges, des milliers d'anges vêtus de soie blanche. Les anges à la fois à la maison, ma mère pousserait des cris à se déchirer le gosier. Elle pleurait pendant des jours et pendant des nuits. Non, pendant des jours et pendant des nuits, c'est une antithèse. Donc elle serait toute seule le soir pour attendre le retour de mon père. Non, je ne voulais pas mourir. Je ne voulais pas mourir à litot. Litot, attention, on a T. T. هذا كيما قلنا غنعطيكم الدرس ديال هذا والصح تعود تجبدوا راسكم بلا ما يبقى تسنى شي واحد يوريك فين كاين هذا وشنو هاد لي فيغور دو ستيل. Je ne veux pas mourir, criai-je en me dressant dans mon lit. Je ne veux pas mourir, ma bras يموت. Je rejetai la couverture et me mis debout, hurlai cette phrase de toute la force de mes poumons. Mon père me recoucha tempéra par des paroles douces, mes angoisses. Ma mère, les yeux bouffis, répétait mon petit enfant, très haut. Donc, je me calmais, mon petit enfant. Je me calmais, mes oreilles se mirent à siffler. Donc, j'écoutais à travers ce bruit d'eau. Ma mère racontait les événements de la journée, la mort de Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur تتعاود دايما comme toujours, comme l'habitude, il est accoutumé. Donc le coiffeur, les malheurs de Lalla Aïcha, les malheurs qui ont frappé Lalla Aïcha, la vente de ses bijoux, les bijoux ديالها كله, elle disait que Sidi l'Arbi, oui, allait installer un atelier et se mettre au travail. غادي يدير واحد l'atelier جديد وغادي يبدا في الخدمة. Elle louait sa générosité et le courage de Lalla Aïcha, lançait des imprécations contre les hypocrites, les escrocs, تبدا تعاير دوك الخونة دوك المنافقين. دونك لي جون سون فوا اللي ما عندهمش ايمان ما تيامنوا لا بالله لا بتا حاجه ني لوا كوم عبد القادر فيس دو مسيكي بحال قالت له بحال عبد القادر اللي ما عرفتش ولد من قالت لنا ولد ساطان قالت لنا ديك في مؤخرا قالت لنا راه في ولد الحرام وما مزيانش وهذه. Pendant ce temps, entre les franges de mes cils, les franges هما ديك الشعيرات اللي كيطيحوا من الجبهه تيطيحوا حنا كنقولوا فرانش ولكن هما راه فرانج بالفرنسي G de mes cils. Donc je voyais descendre du plafond de beaux anges blancs, je distinguais les plumes de leurs ailes couleur d'argent. L'un d'eux posa sur mon lit ma boîte à merveille. دايما عنده لا boîte à merveille هما لي زونج وهذيك شنو تيتخيل دابا هو شي واحد حط حداه لا boîte à merveille et quand dit démesurément ما عندها sans mesure démesuré ça veut dire sans mesure prit la forme d'un cercueil. عندها الفيل هذاك السيركي راه قلت لك هو داك اللي وداك النعش.
tout heureux, j'y entrai, le couvercle tomba, dans la boîte régnait une fraîcheur de roses et de fleurs d'orange. Donc la boîte fut emportée par-delà le nuage dans les palais d'émeraude. هنا دايما لا بواط ميرفي ديالو هو راه فيها واحد العالم اللي لا اله الا الله. Tous les oiseaux chantaient. Je retrouvais les deux moineaux qui chaque matin me réveillaient. Les deux moineaux qui chaque matin اللي كيفيقوا هما دوك les oiseaux هما العصافير. Donc tenez comme de coutume كالعادة. J'aime les figues sèches. Les figues sèches راه قلنا هما الشريحة. Pourquoi aime-t-il les figues sèches? علاش tout le monde aime les figues sèches? كاع les figues sèches كلشي تيبغي هاد oui, tout le monde aime les figues sèches. Les figues sèches, c'est une répétition là, une sensation de brûlure sur les paupières m'obligeant à ouvrir les yeux. حنا راه في 93 page 93. Le soleil entrait par la fenêtre, il me tombait droit sur le visage. Les moineaux chantaient les vertus des figues sèches. دايما تيغنيو les figues sèches. Que ta matinée soit bénie, mon petit, me dit ma mère avec un large sourire. صباح الخير وليدي. كتضحك معاه وداكشي. Tu vas mieux maintenant, راك مزيان. Tu avais un peu de fièvre cette nuit, كان فيك شويه ديال لا température طالعه عندك شي شويه. Aujourd'hui, promets-moi d'être bien sage, كون مزيان تريف وداكشي. Tu n'iras pas à l'école, ما تمشيش l'école. Donc je ne suis pas malade, lui dis-je. ما مريتش انا. Je sais, joue tranquillement dans ton coin, mange ce beignet. هاد الشفنجة لعب في القنيط ديالك وكول هاد الشفنجة. Il est tout chaud. راه هاد البيني هذا راه سخونة. Je pris le beignet, خراها. Donc Driss le tenu appela des rez-de-chaussée. Il arrivait avec ses provisions pour la journée. دايما Driss le tenu داك تيجيب السلعة وداكشي. Ma mère descendait les chercher. J'entendais Fatma Bchouia qui disait déjà de la mauve, elle est d'un beau vert. Ma mère répondait par une phrase que je ne saisis pas. جاوبتها بواحد لا فراز اللي ما قدرش هو يعرف شنو. Elle entra dans sa cuisine, remit à des seaux. بدات تتحرك في السطوله وداكشي. actionna son soufflet. تنفس بلا dans le mortier de bronze. mortier de bronze هو داك المهرز. Au premier étage, Rahma s'affairait sur le palier. Elle activait aussi le feu et pilait des condiments. Quelqu'un chantonnait. Notre vieux soufflet se fit de nouveau entendre. Il était fatigué et ne savait dire que ces mots. Des mouches, des mouches, des mouches. يعني رحمة هي دخلت في البالي ديالها واكتيفات هي تدير aussi le feu. شعلت العافية. وكل هنا notre vieux soufflet داك لو soufflet راه هو c'est ce qu'on appelle rabose. Se fait de nouveau entendre. Donc il était fatigué et nous savait dire ce mot. Mouche, des mouches, des mouches. Maintenant, celui de Rahma variait son répertoire. Parfois, il prenait plaisir à répéter. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. On a où alors je souffre, je souffre, je souffre. Donc là, on va s'arrêter هنا 94 حتى لا بروشين فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. شفنا هنايا شنو وقع لي زيفينمون اللي كانوا هنايا. شفنا بان كيفاش شاف هو داك الكورتيج ديال لونتيرمون وكانوا عندنا دي مو تما كاينه دي لو شون ليكسيكال دو لا مور وشاف كيفاش غادي يديو تيدفنوه وذكر لنا السيركي ذكر لنا لانسول تما لا كومون سي طون سيفيلي كيفاش داروا داك تيدخلوه في داك الثوب البيض. عاود لينا دونك ليستوار هادوما لي زيفينمون اللي كاينين. وكاين مرض جاتو السخانه بدات الكومونسا دير بدا كيدير لي ديليغ هما كيهتت. جاب باه قال له انت مريض. باه قرا عليه شويه القران دار عليه شي شويه ديال القران ودار عليه الدعاء. الصباح قالت له مو صباح الخير عطاتو واحد البيني. دونك هادو هما لي زيفينمون اللي كاينين دابا. فيها لونتيرمون ديال هذا وفيها العيالات وفيها بزاف ديال هادشي اللي قلنا كاع هادشي اللي شرحنا عقلوا عليه. je vous laisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo ان شاء الله الرحمن الرحيم نكملوا.
هاد الشابيتر باش نديرو لي زيكزارسيس، غنكملو عاد نديرو لي زيكزارسيس ونديرو لا لوسون اللي قلت لكم ديال فيغور دو ستيل، ونديرو سميتو لي زاناليز و ليدي جينيرال و شنو وقع. علي، à la prochaine fois، بلا ما نعطلكم دابا ونتقل لكم كتر من اللازم. à la prochaine fois.